হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। আর সরস্বতী পুজোর কিছু মুহূর্ত তোমাদের কাছে তুলে ধরলাম। আর এটা পার্ট 1, এটা বাড়ির কাছাকাছি সব কিছু, আর কলেজের জিনিসটা তোমাদেরকে পরে দেখাবো। ওকে, দেখতে থাকো। नमस्ते गुरुपाय विष्णवे नारायणाय नमः। না বাবু তার কি পাকা যাবে পাঁচতলা পাকা আমরা পুজো করব এই কাঁসা চন্দন তুলসী পত্তন নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ নমঃ এতদধিপতে দেবায় বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ নমঃ আঙ্গে নমঃ ব্রহ্মণ্য দেবায় ব্রহ্মণ হিতায় চ জগৎপ্রিয়ায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ নমঃ परमपदं सदा पश्यन्ति सूरय दीपिकाचक्षुराद्रं स्वाहा नमो विष्णवे अं नमः तद् विष्णु परमपदं सदा पश्यन्ति सूरय दीपिकाचक्षुराद्रं स्वाहा अं नमो विष्णवे अं नमः तद् विष्णु परमपदं सदा पश्यन्ति सूरय दीपिकाचक्षुराद्रं स्वाहा नमो विष्णवे अं नमः तद् विष्णु परमपदं सदा पश्यन्ति सूरय दीपिकाचक्षुराद्रं स्वाहा नमो विष्णवे अं नमः तद् विष्णु परमपदं सदा पश्यन्ति सूरय दीपिकाचक्षुराद्रं स्वाहा अं नमो विष्णवे अं नमः तद् विष्णु परमपदं सदा पश्यन्ति सूरय Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. ঠিক আছে